السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم في ميزون. ان شاء الله كامل تكونوا بخير معايا مات رمضان. Salut à tous, bienvenue dans ma chaîne fait maison. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette que vous m'avez demandé. C'est la recette des babas. Mais avant de commencer, si vous aimez la recette et la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne fait maison, de liker la vidéo et de la partager. Allons-y découvrir les ingrédients. Mais avant tout, il faut dire Bismillah. اليوم ان شاء الله بربي راح ندير لكم وصفة البابا اللي طلبتوها مني لسهرة رمضان ان شاء الله. مي قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، تلايكيو لا فيديو وتبارطاجيوها هكا باش نكبروا العائلة تاعنا تاع في ميزون ان شاء الله. قبل ما نبداو ونقولوا بسم الله يلا نروحوا نشوفوا المقادير. 100 ml de lait tiède، 100 ml تاع حليب دافي، 200 g de farine، 200 غرام تاع فارينة، 80 g de beurre mou، 80 g تاع زبدة طرية، 40 g de sucre، 40 g تاع سكر، une cuillère à café de levure boulangère مغرفة صغيرة خميرة الخبز، 2 œufs، زوج حبات بيض، de la vanille، une pincée de sel، قرصة ملح. Tout d'abord, je commence par mettre la levure boulangère dans le lait tiède et je mélange. أول حاجة ندير خميرة الخبز في الحليب الدافي ونخلط. Ensuite, je couvre et je laisse reposer environ 5 petites minutes. ومن بعد نغطيها ونخليها تريح لمدة حوالي 5 دقائق هكذاك. Dans la cuve du pétrin, je mets la farine. في الإناء تاع البيتخا ندير الفارينة، le sel الملح، le sucre سكر، la vanille. Je mélange les ingrédients secs، نخلط المقادير الناشفة. Après avoir tout mélangé, j'ajoute les œufs. بعد ما خلط كلش نزيد البيض et je mélange ونخلط. Ensuite, j'ajoute le beurre mou. بعد نزيد الزبدة طرية et je mélange ونخلط. À la fin, j'ajoute le mélange, les levures et je pétris. مع الأخر نزيد الخليط تاع الخميرة بالحليب ونعجن. Mais avant de cela, j'ai déjà changé le crochet du pétrin par la feuille. قبل هاد الشي راني بدلت الكروشي تاع البيتران بالورقة بلا feuille. Il faut pétrir pendant environ 10 minutes jusqu'à obtention d'une pâte élastiquée. لازم نعجنو لمدة حوالي 10 دقائق هكذاك حتى نتحصلوا على عجينة جاية élastiquée. Et si vous n'avez pas le pétrin, c'est pas grave, vous pouvez très bien la préparer avec le batteur électrique. Par contre, il faut changer le crochet, il faut mettre le crochet de la pâte, pas celui de la crème. إذا ما عندكمش البيتران ما كاش مشكل، تقدروا ديروه بالباتور إلكتريك. باغ كونطخ لازم تبدلوا لي كروشي تاع الباتور كامل يجوا فيهم زوج، ما ديروش تاع لا كريم، ديروا تاع العجينه. دوك نوريلكم التصويره. Je verse ma pâte dans un saladier. نحط العجينه تاعنا في إناء. Voilà la consistance de la pâte qu'on obtient, c'est vraiment élastiqué. Une pâte qui ressemble à celle de زلابية. هاوليك القوام تاع العجينة تاعنا جاية إلاستيكي كيما راكم تشوفوا، تشبه للعجينة تاع الزلابية. Je la couvre et je la laisse doubler de volume tranquillement. نغطيها ونخليها تضاعف الحجم في عقلها. Ma pâte a bien doublé de volume. Je la dégaze avec une cuillère. العجينة تاعنا راهي تضاعفت كيما راكم تشوفوا. نحي لها الهواء غير بالمغرفة. Je la mets dans une poche à douille. نديرها في لا poche à douille كيما راكم تشوفوا. Si vous n'avez pas la poche à douille, c'est pas grave, vous pouvez très bien remplir vos moules avec une cuillère. إلا ما عندكمش la poche à douille ما كاش مشكل، تقدروا ديروا très bien بالمغرفة. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé des moules en silicone huilé parce que je ne possède pas les moules à baba. كيما راكم تشوفوا معايا راني استعملت المول تاع السيليكون اللي كنت درت له شويه زيت parce que ما عنديش les moules تاع البابا.
Je remplis la moitié des moules seulement parce que je vais les laisser pousser encore une fois. راح نعمر غير النص تاع لي مول كيما راكم تشوفوا باسكو حنزيد نخليهم يخمروا مرة واحدة أخرى. Je continue à remplir les moules jusqu'à épuisement de la pâte. نكمل نعمر les moules تاعي حتى تخلص لي العجينة. Ensuite, je les laisse lever pendant environ 30 minutes. بعد نخليهم يخمروا لمدة حوالي 30 دقيقة et je reviens vers vous ونعاود نولي لكم. Après repos, je fais cuire mes babas dans un four préchauffé à 180 degrés entre 15 à 20 minutes. بعد ما ريحوا نطيب لي بابا تاوعنا في فرن مسخن على 180 درجة ما بين 15 ل 20 دقيقة. Et pour le sirop, on met 2 verres de sucre. للشربات نديرو 2 كيسان سكر et 4 verres d'eau و4 كيسان ماء. Avec une petite tranche de citron مع ترونشة صغيرة تاع قارص. On porte à ébullition et après on compte 15 minutes et on éteint le feu. نغليوهم في النار غير يبداو يغليو نحسبو 15 دقيقة ونطفيو النار. Et quand on éteint le feu, moi j'aime bien ajouter toujours environ une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. وكي نطفيو النار أنا دايما نحب نزيد حوالي مغرفة كبيرة تاع ماء زهر. Les babas sont sortis du four, je les ai laissés refroidir totalement. البابا تاوعنا خرجوا من الفوق خليتهم حتى بردوا كيما راكم تشوفوا. On les pique légèrement avec un couteau pour qu'ils absorbent bien le sirop. Il ne faut pas les déformer non plus. نتقبوهم بالموس غير بالعقل باش يشربوا مليح الشربات بصح ما يليقش ديفورميوهم. Ensuite, j'ai préparé la crème pâtissière. Je vous laisse le lien de la crème, je l'ai déjà préparée avec vous plusieurs fois. Vous allez la trouver dans la barre d'infos. بعد حضرت لا كريم باتيسيير راني حضرتها معاكم شحال من مره من قبل نخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف ان شاء الله. Ensuite, j'ai fait monter ma crème chantilly. Ici, j'avais une crème chantilly en poudre. Je lui ai rajouté un verre de lait. من بعد زدت في بوشادوي واحده اخرى لا كريم شانتيي. هنا كانت عندي البودره وطلعتها بالحليب. À la fin, j'ai préparé le nappage. J'ai utilisé de l'agar-agar pour faire briller mes babas. مع الاخر استعملت الناباج. هنايا درت l'agar-agar باش البابا تاعنا يولوا يبريو. Dans des ramequins, j'ai commencé par mettre de la crème pâtissière au début. في les ramequins بديت ندير la crème pâtissière مع الأول. Après, pour monter ou pour décorer vos babas, vous pouvez faire comme vous voulez, chacun son goût. من بعد باش تشبحوا لي بابا تاعكم ديروا كيما تحبوا كل واحد والذوق تاعو. Ensuite, je ramène mon sirop qui est chaud et je plonge mes babas froids dedans. من بعد نجيب الشربة تاعي اللي راهي سخونة وندير فيها البابا تاوعنا باردين. N'hésitez pas à les retourner pour qu'ils absorbent bien le sirop. ما تنساوش تقلبوهم هكا يشربوا مليح السيرو. Comme vous pouvez le voir, ils ont bien absorbé. Je les prends et je les mets directement dans mon ramequin. كيما راكم تشوفوا شربوا مليح. نجبدهم نرفدهم ونحطهم في الرامكان تاعنا. Je continue à les plonger dans le sirop. نكمل نديرهم كامل في السيرو كيما راكم تشوفوا. Ensuite, je mets de la crème pâtissière au milieu. ندير la crème pâtissière في الوسط. Il y en a qui préfèrent mettre des fruits par-dessous. كاين اللي يحبوا يديروا الفواكه مقطعة من تحتها. Pour la déco, franchement, vous pouvez mettre ce que vous voulez. باش تشبحوا ديروا كيما تحبوا. Et comme mes ramequins sont un petit peu trop grands, j'ai rajouté un autre baba. كيما راكم تشوفوا الرامكان تاوعي بزاف كبار donc زدت لهم بابا واحد اخرى من الفوقه. Si vous avez des ramequins plus petits, vous pouvez mettre un seul baba, ça suffit largement. إلا عندكم les ramequins تاوعكم صغار ديروا بابا واحدة تكفيكم.
Ensuite j'ajoute la crème chantilly ومن بعد نزيد لا crème chantilly كيما راكم تشوفوا. J'ai rajouté des framboises par-dessus. Il y en a qui préfèrent mettre des fraises ou des fruits confits. Franchement, c'est comme vous voulez. زدت لهم لا framboise من الفوق. كاين اللي يحبوا يديروا دي fraises ولا كاين يحبوا يديروا دي fruits confits. كيما تحبوا ديروا. Ensuite, je les nappe avec le nappage pour faire briller mes babas. ومن بعد ندير لهم كامل الناباج باش البابا تاعنا تكون تبريي. Je continue à les décorer et je reviens vers vous. نكمل نزينهم ونعاود نولي ليكم. Voilà le résultat final de mes babas. Il faut ensuite les réserver un petit peu au frigo avant de les déguster. Malheureusement, la recette d'aujourd'hui est terminée. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et de la liker si c'est le cas pour bien m'encourager. Puis moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. صحفتلكم. مع الاخر لازم نحطوا البابا تاعنا في الفريغو ولا في الثلاجة قبل ما نستهلكوها. كيما راكم تشوفوا للاسف الفيديو تاع اليوم تخلص هنا. ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيو وتخلوا لي اعجاب للفيديو هكا باش تشجعوني. نعطيكم موعد ان شاء الله في فيديو اخر وما عليا غير نقولكم سلام. صحة فطوركم.